अस्सलाम वालेकुम। आज हम बातचीत करेंगे फितराने के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर बेशुमार गलतफहमी और मिसकंसेप्शंस हैं। तो मैंने ज़रूरी समझा कि इस बारे में चंद गुजारिशात आप तक पहुंचाई जाएं। अच्छा, एक तो हमारी बहुत सारी किताबों में ये लिखा हुआ है और गलत लिखा हुआ है कि फितराना हर एक ने देना है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि अगर हर एक ने पे करना है, हर एक ने देना है, तो वसूल किसने करना है? तो ये तो कोई बिल्कुल ना क्राइटेरिया है, ना इस तरह की कोई इस्लाम में बात है। तो इसलिए मैं शुरू हम यहाँ से कर लेते हैं कि फितराना जो है ये वाजिब है, यानी फ़र्ज़ कह लें या वाजिब कह लें, लाजमी है। जिस बंदे पे ये बनता है उसने हर सूरत में पे करना है। ये बाई चॉइस एक होता है ना, कोई नफली इबादत, ये उस तरह का नहीं है, ये ज़रूरी है, लाजमी है, और ये किसी सूरत भी इसकी माफ़ी नहीं है। अच्छा, अब पहली बात इसमें यह है कि जैसे मैंने अर्ज़ कर दिया कि इसका स्टेटस जो इस्लाम में है वो फ़र्ज़ या वाजिब है। दूसरा सवाल इसमें यह पैदा होता है कि ये कौन पे करेगा। तो कौन पे करने का ये है कि जैसे ज़कात का हम कहते हैं ना कि साहिब निसाब, इसी तरह से इसमें भी साहिब निसाब जो होगा वो अदा करेगा, अदा करने का पाबंद होगा। अब साहिब निसाब कौन होगा? वही चार चीज़ें जो ज़कात में हम डिस्कस करते हैं। मसला उसके पास कैश कितनी है। अच्छा, अब देखें, कैश की दो तीन किस्में हो सकती हैं। आपकी जेब में कैश हो सकती है, आपके घर में कैश पड़ी है, बैंक में जो पैसे पड़े हैं वो सारी कैश ही है। अच्छा, एक आपका कैश हो गया, दूसरा आपका गोल्ड हो गया, सोना, कि वो कितना है, और तीसरी आपकी चांदी अगर है तो वो हो गई, और चौथी आपका हो गया माल तिजारत। माल तिजारत ये है कि मसलन एक कपड़े की दुकान है किसी शख्स की, और उसने दुकान के अंदर जो कपड़ा इस नीयत से रखा हुआ है कि मैंने इसको सेल करना है, कल को बेचना है, वो उसका माल तिजारत है। अगर मैंने एक प्लाट ख़रीदा हुआ है इस नीयत से कि मैंने इसको सेल करना है, लेकिन एक एक ये है कि अगर मैंने ख़रीदते वक्त कहा था सेल करूंगा, लेकिन अब मेरा इरादा बन गया कि इस पे मैंने अपना घर बनाना है, तो वो शामिल नहीं होगा। जो बेचने के लिए तिजारत, लफ्ज़ से ही ज़ाहिर सी बात है कि जो सामान तिजारत का मतलब है जो बेचने की गर्ज से, बेचने की नीयत से ख़रीदा गया है। अच्छा, ये चार चीज़ें आप इसमें जमा कर लेते हैं। हमने कहा इसमें सोना, चांदी, माल तिजारत और कैश, ये चार चीज़ें। ज़कात में भी ये चार चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं। मतलब एक बंदे के पास 2000 रुपये हैं, आधा तोला सोना है, चांदी उसके पास नहीं है, माल तिजारत नहीं है, इन चारों में जो जो चीज़ होगी वो इसमें शामिल होगी। अच्छा, फितराने में उलमाए कराम एक पांचवी चीज़ भी शामिल करते हैं कि ऐसी चीज़ें जिनका आपने पूरा साल इस्तेमाल ही नहीं किया। मतलब इसका मतलब वो बिल्कुल फालतू है ना। मिसाल के तौर पर किसी के घर में दो टीवी पड़े हुए हैं, वो एक टीवी देखते हैं, दूसरा टीवी बिल्कुल फारेगा है, कोई फ्रिज फारेगा है, कपड़े वगैरह, ये नहीं, वो फिर ज़रूरियात असलिया की उसमें आ जाती है। ये सारी चीज़ों का आप करेंगे टोटल। मिसाल के तौर पर मेरे पास जी 10,000 रुपये हैं, आधा तोला सोना है, चांदी मेरे पास नहीं है, माल तिजारत नहीं है, और ये फालतू चीज़ें जो मैंने गिनवाई हैं वो बनती हैं मिसाल के तौर पर 50,000 की। अच्छा, इन सब चीज़ों का आप कर लेंगे टोटल। और अगर वो टोटल, अब ये बहुत गौर से सुनने वाली बात है, इन सब चीज़ों का, ये पांच चीज़ें जो मैंने गिनवाई हैं, अगर इनका टोटल 52.5 तोले चांदी के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो फिर फ़र्ज़ हो गया कि हमने फितराना देना है, ऐसे शख्स ने फितराना पे करना है। अच्छा, 52.5 तोला चांदी की क्यों कीमत, चांदी सोने की तब्दील होती रहती है। आज 25 मार्च है, 26वां रोज़ा है और 2025 है। आज की तारीख में पाकिस्तान में 52.5 तोले चांदी की कीमत बनती है 1,74,280 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सारी चीज़ें मिला के जो मैंने गिनवाई हैं, कैश, उसका अगर सोना है, चांदी है, माल तिजारत है, और जो उसके पास फालतू सामान है जो बिल्कुल उसने समझे पूरा साल इस्तेमाल नहीं किया, ये सारी चीज़ें मिला के अगर 1,74,280 रुपये आपके पास मौजूद हैं, तो फिर आप पर फितराना फ़र्ज़ हो चुका है। अच्छा, उसके बाद इसमें और ज़कात में थोड़ा सा एक फ़र्क ये भी होता है कि ज़कात जो है वो सिर्फ बालिग पे फ़र्ज़ है, ये नाबालिग पे भी फ़र्ज़ है। जो एक दिन का बच्चा है ना, उसने भी फितराना पे करना है। अगर उसके वालिद साहब अमीर हैं, अमीर की डेफिनेशन हमने कर ली कि अगर उसके पास आज की तारीख में 1,74,280 रुपये यानी 52.5 तोले चांदी के बराबर ये सारी चीज़ें मिला के बनती है, तो फिर वो वालिद साहब जो हैं उन पे हो गया कि वो अपने नाबालिग बच्चे का भी अदा करेंगे। अच्छा, आकिल के इस्लाम में बड़ा कॉन्सेप्ट है कि नमाज भी वो पढ़ेगा जो आकिल होगा, यानी पागल ना हो, मजनून ना हो। अच्छा, लेकिन इस ज़कात भी वो देगा जो आकिल होगा, लेकिन फितराना जो है ना वो मजनून का भी होगा। अगर एक शख्स है, उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, पक्का पक्का ठीक नहीं है, या उसको दौरे पड़ते हैं, दोनों सूरतों में उसके वालिद पे अगर वो साहिब निसाब है, यानी 1,74,280 रुपये आज की डेट में उसके पास फालतू हैं, तो फिर उसका भी, यानी नाबालिग का भी होगा, मजनून का भी होगा। और तीसरा इसमें फ़र्क ये है ज़कात से कि ज़कात में ज़रूरी होता है कि एक साल गुज़रे माल पे,
اس پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے. آج آپ چیک کر لیں اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں, اور یہ پیسے کا مطلب میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ پانچوں چیزیں ملا کے گنی جائیں گی. اچھا وہ بہت تفصیلی بات ہے کہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا. پاکستان میں چاندی کا نصاب ہی چلتا ہے, دیر فور چاندی کا ہی میں نے آپ کو حساب کر کے دیا ہے. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ پھر یہ جب پتہ لگ گیا کہ جی میرے پاس 1,74,280 روپے کم از کم ہیں, یا اس سے زیادہ میرے پاس یہ ملا کے بنتی ہے, تو پھر میں نے کیا دینا ہے, کتنا ہوگا, وہ رقم کتنی ہوگی جو بندے نے دینی ہے. ایک بندے پہ 2.25 کلو گندم یا آٹا, اصل میں یہ عربی کا لفظ ہے سا جو ہے, اب اس کی مختلف ڈیفینیشنز ہیں. دیکھنا 14.5 سال پرانے یہ پیمانے تھے, یہ کل کچھ سال پہلے پاکستان میں سیر ہوتا تھا, اب پھر کلو آ گیا. اچھا اس کی بھی ڈیفینیشن میں فرق آ گیا, پہلے تولہ ہوتا تھا پھر گرامز آ گیا. تو یہ تو 1450 سال پہلے یا اس سے بھی پرانا پیمانہ ہے. اب کوئی اس کی کہتا ہے 3 کلو, کوئی کہتا ہے 3.5 کلو, کوئی کہتے ہیں 2 کلو اور 11 چھٹانک. تو اس میں زیادہ جو اتفاق ہے علماء کرام کا کہ وہ ہے 2.25 کلو, 2.25 کلو. اچھا 1.25 بھی لوگ کہتے ہیں, 2 بھی کہتے ہیں, لیکن دیکھیں نا, بجائے کہ ہم فطرانے سے کم رقم دیں اور اگلے جان ہمیں اس کا حساب دینا پڑے, تو بہتر ہے کہ اگر ہم بہتر والی سائڈ پہ آ جائیں تو ہمارے لیے یہ زیادہ مناسب ہوگا. اگر فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں, اگر یہ طے ہوتا ہے آخرت میں کہ جی بھائی وہ تو 2.25 کلو ہی تھا, تو اوپر والا آپ کا صدقے میں چلا جائے گا, صدقہ خیرات ہو جائے گا, ثواب بھی ملے گا. تو کم نہیں دینا چاہیے, زیادہ والی سائڈ پہ. تو گندم اگر آپ دیتے ہیں یا آٹا دیتے ہیں گندم کا, تو وہ ہوگا 2.25 کلو. اس کے علاوہ آپ جو بھی دے سکتے ہیں, کھجور بھی دے سکتے ہیں, کشمش بھی دے سکتے ہیں. کشمش جو میوہ ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں. اچھا یہ ہوگا اس سے ڈبل, یعنی 2.25 کلو کا ڈبل. آپ جو دیں, کھجور دیں, کشمش دیں, یہ ہوگا 4.5 کلو. اچھا اس کا بہت آسان ہے کہ آپ مارکیٹ سے پتہ کر لیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں, وہاں پہ مثلا گندم کا دینا چاہتے ہیں, سب سے سستا وہ ہے. آپ چیک کر لیں کہ آج وہاں پہ کیا ریٹ ہے گندم کا, تو 2.25 کلو کے جتنے پیسے بنتے ہیں اتنا ہر شخص کا, یعنی مثلا ایک گھر کا سربراہ ہے, وہ صاحب نصاب ہے, اس کے پاس 1,74,280 روپے آج کی ڈیٹ میں, اس سے زیادہ یہ چیزیں ملا ملو کے بنتے ہیں. تو پھر اس نے ہر فیملی ممبر کا, نابالغ کا بھی, مجنون کا بھی, اپنا بھی, تمام اپنے فیملی کا جو اس کے پاس ڈیپینڈنٹ ہے, ان سب کا اس نے پے کرنا ہے 2.25 کلو گندم کے لحاظ سے. اچھا بہتر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل زیادہ دیے ہیں تو آپ جو کا دیں, اگر اس سے زیادہ دیے ہیں تو کھجور کا دیں, اس سے زیادہ دیا ہے تو کشمش کا دیں. اب دیکھیں نا, کھجور آپ کی 800 روپے کلو بھی ہے اور آپ کی 4,000 روپے کلو بھی ہے, تو اس میں بھی کوئی ایسے پیسے فکس نہیں کر سکتے. کم از کم میں نے بتا دیا کہ 2.25 کلو گندم یا 2.25 کلو آٹے کی قیمت تو ایک شخص کے لیے کم از کم فطرانے کی رقم بنتی ہے. اس سے اوپر آپ جتنا جائیں گے وہ آپ کا ثواب ہوگا, اور یہ بہت بڑا ثواب ہے. پھر رمضان میں ہر نیکی کا 70 گنا, اور 70 کثرت کے لیے بولا جاتا ہے. اچھا اب رہ گیا کہ یہ دینا کس کو ہے. تو دینا یہ ہے کہ جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8 مصارف دیے ہوئے ہیں نا زکوٰۃ کے, وہی اس کے مصارف ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو غریب ہے, اس کا شارٹ جواب ہے غریب, لیکن اس میں پہلے رشتہ دار ہیں آپ کے, پھر محلے دار ہیں, ان کو آپ نے دینا ہے. تو جس غریب کون ہوگا جس کے پاس 1,74,280 روپے آج نہیں ہے, ظاہر ہے وہ غریب ہوگا, تو اس کو آپ نے یہ پے کرنا ہے. اچھا یہ فوری طور پہ پے کر دینا چاہیے تاکہ یہ لوگ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں. آخری بات اس میں یہ ہے کہ اگر عید سے پہلے کوئی شخص یہ پے نہیں کرتا تو کیا یہ معاف ہو جائے گا؟ یہ بالکل معاف نہیں ہوگا, یہ مرتے دم تک اس پہ رہے گا. البتہ ثواب اس کا پھر وہ بعد میں دے گا تو کم ہو جائے گا, ثواب کم ہو جائے گا. تو اس میں پریفریبل یہ ہے کہ نمبر 1 تو میں نے آپ کو حساب کر کے بتا دیا کہ اس میں بہتر یہ ہے کہ گندم سے زیادہ آپ اس کو پے کریں, جو میں کریں, کشمش میں کریں, اور اس کی بھی اچھی سے اچھی کوالٹی میں پے کریں. سال میں دیکھیں نا ایک دفعہ تو یہ آپ نے دینا ہے. تو اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم زندہ ہیں, اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے, اور ہماری ساری ضرورتوں پہ کھانے پینے کے بعد اتنے پیسے اللہ نے ہمارے پاس بچائے ہیں, تو ہم پر فرض ہے کہ ہم یہ ادا کریں. یہ پیغام میری ریکویسٹ ہوگی کہ سب تک بھیجیں تاکہ کلیئرٹی کے ساتھ لوگ یہ اپنا فرض ادا کر سکیں. السلام علیکم.